आदिते जेतिया ईश्वरे देखिले पृथ्वी निर्जन और शून्य आसिल, आंधार और अगाध जलर उपरत आसिल। ताते ईश्वरे सिद्धांत करिले और आकाशमंडल और पृथ्वी सृष्टि करिले। ईश्वरे जिहके सृष्टि करिले सकलोखिनि तेर सिद्धांतर परिणाम। तेर सृष्टि करार सिद्धांत लले और सृष्टि करिले। सम्पूर्ण सृष्टि तेर सिद्धांतर परिणाम। जेतिया ईश्वरे मानुष सृष्टि करिले तेओ कले आमी निजर प्रतिमूर्तिर दरे आमार सादृश्यरे मानु निर्माण करू हक, अर्थात ईश्वरर निचिना। लेट अस मेक समवन लाइक अस। यार अर्थ सिद्धांत लोৱাৰ शक्ति जी ईश्वरर आछे आमाको दिया हल। आटाइतকৈ डाঙৰ शक्ति जी मानुहर हातत दिया हल हेया हल सिद्धांत लोৱাৰ शक्ति। आमार जीवनर बारे आमी निजेई सिद्धांत लब पारो। এই স্বাধীনতা आमार आछे। प्रियসকল, शयताने हावाक परीक्षा करिले। शयताने हावाक विभिन्न धৰণৰ কথা কৈ प्रलोभित करिले। ईश्वरे बारीर सकलो गछर फल खाबले माना करिছে नेকি? आसलते तुमी नमरिबा किन्तु ईश्वरर निचिना हबा। विभिन्न धৰণৰ কথা हावाक परीक्षित करिছিল, किन्तु सिद्धांत हावार आছিল जी फल ईश्वरे नाखाबा और नुचुबाओ बुली কৈছিল ताक सिंगी खुआर सिद्धांत हावार निजर आছিল। हावाय आदमक फलटी आगबढ़ाई दिले, किन्तु फलटी खुआर सिद्धांत आदमर निजर आছিল। ईश्वरर आज्ञा अमान्य करार सिद्धांत हिहतर निजर आছিল। प्रियসকল, आपुनार एटा सिद्धांतই आपुनार जीवन हलनी करि दिब पारे। आपुनार एटा सिद्धांतই आपुनाक ईश्वरर परा आतर करि दिब पारे। द्वितीय विवरण 30 अध्याय 29 पदत কৈছে, মই তোমাৰ আগত जीवन और मरण, आशीर्वाद और हाव राखिछु। प्रियসকল, सिद्धांत आमार, आमी कि बाचिलम। प्रियসকল, आमार शक्ति आछे जीवनक नाइबा मरणक बाचि लबलै। आमार शक्ति आछे आशीर्वाद नाइबा हावक बाचि लबलै। आमार शक्ति आछे आहिबलै आरु जाबलै, बंधु करिबलै बा शत्रु करिबलै, ভাল आरु बेयाक बाचिबलै, बाध्य हबलै नाइबा अबाध्य हबलै, हलनी हबलै नाइबा एके হৈ থাকিবলৈ, গঢ়িবলৈ नाइबा भांगिবলৈ। आमार शक्ति आछे, आमार शक्ति आछे आरु हेई शक्ति हल सिद्धांत लोৱাৰ शक्ति। जिहुसुआ 24:15 जिहुसुआई কৈছে, যদি জিহুৱাৰ আৰাধনা কৰাত বেয়া লাগিছে তেন্তে নদীৰ হিপাৰে থকা তোমালোকৰ ওপৰ পিতৃবিলাকে পূজা কৰা দেৱতাবোৰেই হওক বা যিবিলাকৰ দেশত তোমালোকে বাস কৰিছা সেই ইমূৰীয়াবিলাকৰ দেৱতাবোৰেই হওক, যাৰ আৰাধনা কৰিবা তাক আজি বাছি লোৱা। কিন্তু মই আৰু মোৰ পৰিয়াল হলে জিহুৱাৰ আৰাধনা কৰিম। এয়া জিহুসুৱাৰ সিদ্ধান্ত। আজি আপনার সিদ্ধান্ত কি? আজি আপনার সিদ্ধান্ত কি? ঈশ্বরে তেওঁৰ বাক্যৰ যোগেদি আমাক সকলো সত্য প্ৰকাশ কৰি দিলে, ভাল আৰু ভুল দেখুৱাই দিলে, জীৱন আৰু মৰণৰ পথ দেখুৱাই দিলে, ঠেক বাট আৰু বহল বাটৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাই দিলে। আজি আপোনাৰ সিদ্ধান্ত কি? আজি আপোনাৰ সিদ্ধান্ত কি আছে? মনত ৰাখিব প্ৰিয়সকল, আপোনাৰ এটা সিদ্ধান্তই আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ দিন নিৰূপণ কৰিব। আপোনাৰ এটা সিদ্ধান্তই আপোনাৰ শেষ স্থান নিৰূপণ কৰিব। সেয়ে প্ৰিয়সকল, আপোনাৰ সিদ্ধান্ত কি? আজি আপোনাৰ বাছনি কি? ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু শুদ্ধ সিদ্ধান্ত, সঠিক সিদ্ধান্ত জীৱনত ল'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আপোনাক সহায় কৰক। আমেন।